Worship is about promise. La adoración se trata de promesa. Worship is I decided to love you because you loved me first. Es importante It is important que conozcamos that we know qué es hacer tabernáculo con Dios. what is to have tabernacle with God. La palabra tabernáculo The word tabernacle, significa habitación, it means habitation. significa habitar. It means to habitate. Cuando queremos que Dios haga tabernáculo, When we want for the Lord to be a no tabernacle es for que us, nos visite it's not just a visit, solamente, only just a sino que visit, Él habite en but it's nosotros. a habitation. ¿Cuántos quieren Who here que Dios wants habite en nosotros? that the Lord habitate in our hearts, just to habitate in ours, to dwell in us, to live in us, to work in us, to bless us? Entonces ahí de pie les quiero invitar que So conmigo there we want to vengan invite you a la palabra del to the Señor. Word of God. Venga conmigo al Salmo 27:5. Come please to Psalm 27:5. Salmo 27:5. Psalm 27 verse 5. Vamos a leer el 5 y el 6. Let's read verses 5 and 6. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. La palabra del Señor nos da esperanza. The Word of God gives us hope. Dígale a alguien Tell cercano a someone usted, close to you, tengo esperanza en Jesús I have hope in Jesus y en su palabra. and in His Word. Mire lo que dice Salmo Let's see 27:5. what verses 5 and 6 say in Psalm 27. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock. Y luego el versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. And in verse 6, it says, Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Señor, añade bendición a tu palabra en mi corazón. Father, add blessing of your word in my heart. Dígalo alto, Say levante it su loud, mano y please. dígalo, Lift up your hands Señor, and say, Lord, añade bendición en mi corazón con add tu palabra. blessing in my heart of your word tonight. Puede tomar asiento. Please have a seat. La palabra tabernáculo The word tabernacle significa morada. means a dwelling place. Significa que usted le hace una habitación a Dios. It means that you will make a habitation to the Lord. ¿Cuántos dicen Who amén? here can say amen? La palabra tabernáculo The word tabernacle, significa que usted edificó. it means that you edified, Usted edificó un espacio para Dios en su vida. that you built a place in your life for the Lord. Muchas veces usted va a ver en fotos Many times you will see in pictures o en imágenes or in images o en libros, or in books, va a ver al pueblo judío con un manto encima. you will see the people of Israel with a covering over top of them. Y ese manto ellos declaran que están haciendo tabernáculo con Dios. And that garment over them, they declare that they're making tabernacle with Y God. se lo ponen para orar. They put it over them to Se pray. lo ponen para clamar a Dios. They put it over them to cry out to the Lord. Se lo ponen para buscar del Señor. They put it there so they can seek from the Lord. Que nada los distraiga. That nothing will distract Que them. estén concentrados en Dios. That they will be focused, concentrated on the God. Pero luego la palabra tabernáculo But afterwards, the word tabernacle, también hace it referencia also makes a reference para el edificio que Dios le diseñó al pueblo de Israel of the building that the Lord designed for the people of Israel para reunirse con Él. so that they can congregate with Him. Era una tienda, It was a place, a tent. a tent. Era una tienda donde venía y Dios manifestaba su It presencia. was a tent that they would come and the Lord manifested His presence there. Manifestaba su presencia His presence manifested, y Dios hablaba con su pueblo. and the Lord spoke to His people. Pero ahora
But now tenemos una nueva oportunidad con Jesús. we have new opportunities with Jesus. Para los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, For those who accepted Jesus in their hearts, ya el tabernáculo the tabernacle está edificado en nuestro is corazón. now built in our hearts. Y usted puede escuchar de Dios en su corazón. And you can hear the Lord in your heart. Usted puede escuchar del Señor en su interior. You can hear the Lord from your inside. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? Dios se manifiesta en nuestro interior. The Lord manifests in our inner being. Entonces aquí el salmista David hablaba Here, David spoke de sus luchas. of his challenges. Hablaba de unas luchas fuertes que él tenía. He spoke of very strong challenges that he had. Le aparecía el día del mal. The day of bad appeared to him. Le aparecía cuando los enemigos le querían atacar. They came to him when his enemies wanted to attack him. Pero él declaraba, me esconderé en su tabernáculo But he declared that he will hide in his tabernacle en el día del mal. in the day of trouble. Hay otro versículo There's other verses que dice en uno de los salmos, that says in one of the Psalms, mejor es un día en sus it's atrios better one day in his house que 1000 fuera de ellos. than a million ¿Cuántos away dicen from amén? him. Who here could say Uno amen? en sus atrios Is one day in his es courts mejor que 1000 fuera de is ellos. better than 1,000 away from him. Y dice que luego el Señor levantará su cabeza And it says, then the Lord will lift up his head sobre los enemigos que le rodean. over the enemies that surround Y him. cuando él ve esa victoria, And then when he sees the victory, dice que sacrificará en el he tabernáculo says that he will sacrifice in his tabernacle sacrificios de júbilo sacrifices of joy, y que entonará alabanzas al and Señor. that he will make music to the Lord. ¿Cuántos de ustedes cuando han estado en una situación How many of you, when you're in difícil a situation, a difficult y situation, comienzan a alabar al Señor, you start to worship the comienzan Lord, a adorar al you Señor, start to worship the usted Lord, comienza a sentir que el Señor lo comienza a elevar a su presencia. you start feeling that the Lord takes you to his ¿Cuántos presence. dicen amén? Who here can say amen? Y comenzamos a ver las cosas de una manera We diferente. start to see the things in a different perspective. Pero es un desafío. But it's a challenge. Algunos será que de pronto pierden el trabajo Sometimes maybe you might have lost your job. y tienen que ocultarse en el tabernáculo de And Dios. they have to hide in the tabernacle of the Lord. Otros de pronto un hijo se enferma Others, maybe their child got sick. y hay que en esconderse en el tabernáculo de And Dios. you have to hide in that tabernacle of the Lord. Para otros será de pronto un hijo que está descarriado So sometimes maybe your child is away and rebellious. y hay que esconderse en el tabernáculo de You Dios. have to hide in the dwelling place of the Lord. Porque dice el Señor The Lord says que en ese tabernáculo that in that hay una tabernacle roca firme there is a strong rock donde nos podemos parar where you can stand, y nos va a poner en alto. and he will lift you up. Y esa roca se llama Jesús. That rock is called Jesus. Esa roca es Jesús. That rock is Jesus. Y tenemos que aprender a pararnos en esa We roca, have to learn to stand firm on that rock. sobre esa roca para ser puestos en alto. Over that rock so we can be lifted up on high. Pero hay un tiempo de guerra, There is a time of warfare. hay un tiempo de desafío. There's time of challenge. No es fácil que le digan perdió el trabajo. It's not easy to say I lost my job. Si usted ha estado sacrificando a Dios, If you've been sacrificing to the si usted ha estado Lord, sirviendo a if you Dios, have been serving the Lord, puede que usted se pregunte, pero ¿qué pasó it aquí? could be that you ask, well, what happened Le estoy here? sirviendo a Dios y pierdo el I'm trabajo. serving the Lord and I lost my job. O también muchas Or veces maybe sometimes, le estoy often, sirviendo a Dios, I'm serving God, pero no veo frutos. but I don't see the fruit. Pero dice el But Señor the Lord says que será bueno that it's good que nos ocultemos that we hide en lo reservado de su morada, in his dwelling place, en lo reservado de su tienda. in the reserves of his tents. Antes el pueblo de Israel Before the people of estaba Israel siendo atacado, would be attacked, revisaban su vida they would take a look at y their venían a lives, adorar al and tabernáculo. they would come to worship Vamos a in the buscar el favor de tabernacle. Dios. Let's seek the favor of Vamos God. a ver en qué le hemos fallado a Let's Dios. find to see where we lacked with the Lord. Y una vez que descubrían, entraban con And sacrificios. once they discovered, they would enter with sacrifice. Ahora nosotros, And now us, en el día del mal, we in the day of our troubles, tenemos que pedir perdón a Dios. we have to ask forgiveness to Y the tenemos Lord. que decirle, Señor, We muéstranos say, Lord, please show cómo us vamos a entrar en tu how morada. are we going to enter into your ¿Qué dwelling? tengo que sacrificar What para do entrar we en have tu to morada? sacrifice to enter into your dwelling ¿Con place? qué tengo que adorar? With what do I have to worship? ¿Qué tengo que presentarte a ti? What do I have to present to
to you. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? Porque cuando usted presenta algo a Dios Because when you present something to the con Lord corazón recto, with a straight heart, sube adoración it lifts up worship y baja bendición. and blessings fall ¿Cuántos down. dicen Who amén? here can say amen? Hasta el día de hoy, Up to the day, todos los que estamos aquí, everyone who's here, estamos con vida, we have life. podemos decir, We can all say el Señor the Lord nos ha ocultado en lo reservado de su morada. has hidden us and has reserved us in his dwelling place. A veces los momentos son muy fuertes, Sometimes the times are really hard. la tensión es The fuerte, tension is difficult. no hay para pagar una renta, Sometimes there's not money to pay rent. no tengo para la universidad, They don't have to pay for school. pero es en ese momento But in those moments, que tenemos que ocultarnos en lo we reservado have de to su morada. hide in his dwelling place. Tenemos que entrar a su morada We have to enter his dwelling place. y hay que entrar adorando. And we get to enter worshiping Hay que him. entrar bendiciendo, We have to enter blessing, aunque tenga que sacrificar con su carne. even if you have to sacrifice with your flesh. ¿Por qué sacrificar con nuestra Why carne? sacrifice with the flesh? Porque la carne se debilita. Because the flesh is weak. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? La carne se pone triste. The flesh gets sad. Señor, usted perdió el trabajo. Lord, yes, you lost your job. La carne se levanta. Your flesh rises up. Dios mío, ¿qué Oh pasó? my God, what happened? ¿Dónde fallé? Where did I go wrong? Pero dice aquí el salmista But the psalmist here says que hay que levantarse y meterse en el that tabernáculo you have en el to día del get mal. up and get in the tabernacle in the day of trouble. ¿Cuántos quieren meterse en ese Who here tabernáculo wants de to get in Dios? that tabernacle of God? Entrar ahí We have directo, to enter there directly. alabar el nombre To de Dios, worship the name of God. exaltarlo. To exalt him. No importa la situación por el que vayamos, It doesn't matter the situation where you're going. tenemos que avanzar. You have to advance. No importa que estemos agotados, It doesn't matter that we're tired. tenemos que alabar. You have to worship. No importa que estemos turbados, It doesn't matter if you're disturbed. tenemos que alabar. We have to worship. ¿Cuántos dicen Who here amén? can say amen? ¿Cuántos dicen tenemos que Who alabar? here can say we have to Vamos a worship? decirlo algo, Let's say it tenemos que together. alabar, We have to worship. tenemos que We adorar, have to worship. tenemos que bendecir su santo We nombre, have to bless his holy name. tenemos que We aplaudir have el nombre to de Él, applause to his name. tenemos que dar un grito de We have júbilo to por have el a nombre shout de Él. of joy in the name of Tenemos que Jesus. decir, Él We vive, have to say he lives. Él está vivo, He is alive. Él vive en nuestras He vidas. lives in our lives. Pero la presión es real But the pressure is real. y no podemos olvidarnos de eso. And sometimes we can forget. Por eso la Biblia dice que tenemos que ayudarnos unos a That's otros. why the Bible says we have to help one another. Hoy día la presión es sobre mi hermano, Today the pressure is over this brother here. mañana es sobre mí, Tomorrow it could be over mañana him. es sobre usted, Tomorrow it could be over porque you. dice que vendrá en el día del mal. Because it says that it will come in the day of trouble. Pero lo bueno dice But the good also que says usted será escondido en el that you will tabernáculo be de Dios. hidden in the tabernacle of God. Y hay muchos momentos en nuestras vidas There are many moments in our que lives comenzamos a meditar that we start to meditate y decimos, el Señor nos escondió and say, the Lord did hide us en el día del in mal. the day of our trouble. Levante las manos los Let's que han lift up sido our hands, escondidos por those Dios who en were el día del hidden in mal. the day of trouble. ¿No verdad? Nos Yes, right? escondió Dios, ¿no verdad? He hid us. Nos arrancó para He Él took darnos us la out protección. and gave us the protection that we Y needed. nosotros no podemos perder la And we ley del cannot asombro. lose the law of that amazement. No podemos perder, tenemos We que can't decir forget gracias, it. We Señor, have to say thank you, Lord. porque si me has rescatado en otras ocasiones, Because if in other occasions, me vas a rescatar ahora. if you rescued me in other occasions, you're going to rescue me today. Pero la salida es But the exit is esconderse en su tabernáculo. hide in his tabernacle. ¿Cómo yo me escondo en el How do tabernáculo we de Dios? hide in the tabernacle of the Lord? Primero tengo que sacrificar, First, we have to sacrifice. porque para entrar en el tabernáculo hay que Because in order sacrificar to algo en el enter the altar. tabernacle, we have to sacrifice in the ¿Qué va a altar. sacrificar? What are we going to sacrifice? Va a sacrificar tiempo, You're going to sacrifice time. va a sacrificar tiempo de oración, You'll sacrifice time of worship, tiempo de intercesión, time of intercession. va a sacrificar tiempo de bendición, You'll sacrifice time of blessing. va a sacrificar tiempo de, en vez de dar palabras en vano, adorar a Dios. You're going to sacrifice instead of saying words in vain, you're going to worship the Lord. Usted va a sacrificar. You will sacrifice. ¿Cuántos dicen Who amén? here can say amen? Entonces, primero usted sacrifica, So first you sacrifice, luego usted entra. and then you enter. Eso lo sabía muy bien David. David knew that very well, Y eso era importante para David. and it was important for David. Pero es importante para ti y para mí. But it's also important for you and me. ¿Me está escuchando, Are you hermano? hearing me? Es importante para todos nosotros. It is important for all of us. Porque de una u otra manera, Because one
one or another way, hay áreas en nuestras vidas there's areas in our lives que tenemos que sacrificar. that we have to sacrifice. Es la única manera It is the only way cómo vamos nosotros. in that how we entrar are en el going to tabernáculo. enter into that tabernacle. A algunos les tocará sacrificar algo que les gusta mucho, Sometimes you have to sacrifice something you really like, pero hay que sacrificarlo para poder orar. but you sacrifice it in order to worship. Algunos sacrificarán algún tiempo en la computadora Others will sacrifice time on the computer porque hay que adorar. because you have to worship. Algunos sacrificarán tiempo personal, Some will sacrifice personal time. no verse tanto en el espejo, pero comenzar a orar. Well, instead of looking in the mirror, you'll start to worship. Amén. Amen. Ver más en el espejo de Jesús. Let's look more in the mirror of Jesus. También sacrificamos And sometimes we sacrifice debilidades, weaknesses. sacrificamos levadura, Sometimes we sacrifice yeast. sacrificamos nuestro orgullo, We sacrifice our pride, nuestros errores, our mistakes. sacrificamos nuestra naturaleza humana, Sometimes we sacrifice our human nature. sacrificamos nuestras debilidades. We sacrifice our weaknesses. El apóstol Pablo Apostle Paul, tenía muchas he debilidades, had a lot of weaknesses, pero era un hombre bien but fuerte, he was a very strong man. tenía una voluntad bien He fuerte. had a very strong will. Y a veces el Señor Sometimes the Lord tenía que ponerlo en situaciones had to put him in situations para que él sufra el quebrantamiento so that he could suffer brokenness y pueda entrar en el and tabernáculo. be able to enter into tabernacle. Dile a alguien que está Tell cerca someone tuyo, close to you, sin quebrantamiento without brokenness, no puedo entrar en el I tabernáculo. cannot enter in the tabernacle. ¿Por qué no puedo entrar sin quebrantamiento? Why can you not enter without brokenness? Porque nuestra naturaleza humana, amigos de las naciones, Because our human nature, our brothers in the nations, tiene un ego, has ego. tiene un orgullo, It has pride. tiene un mecanismo de defensa It propia. has a defense mechanism. Pero But en el Señor, in the Lord, si sacrificamos todo if eso, we sacrifice all of that, nosotros podemos entrar we'll be able to a su enter presencia. into His presence. Porque la Biblia dice Because the Word of God que says Dios resiste that God resists al soberbio, the proud, pero da gracia al but He humilde. gives grace to the humble. Dilo conmigo Say it alto. with me together Yo loud. vivo por gracia. I live by grace. Más alto, yo vivo Louder. por I gracia. live by grace. Más alto, necesito Louder. de su I gracia need His grace para poder caminar en su to bendición. walk in His blessing. Y es por su gracia. And it's by His grace. No es por lo que nosotros hagamos, It's not by what we do. es por lo que nosotros rindamos. It's by what we surrender. ¿Cuántos dicen Who amén? here can say Y amen? cuando recién venimos al And Señor, when we recently come to the Lord, cometemos errores we make mistakes, pensando que nosotros vamos a hacer las thinking that cosas. we're going to do the ¿No verdad? things, right? Decimos, no, yo me he We say, convertido. yes, I'm converted now. Yo voy a coger a todos mis amigos del I'm going to take trabajo. all of my friends from work. Me van a tener que escuchar. They have to listen to me. Y vas con fuerza y le And you agarras go el with the cuello strength and you grab them by the neck. y dices, me tienes que And you escuchar say, lo que you te have tengo to que listen decir. to what I have to say to you. Pero nadie te escucha But no one hears you. porque es en tus fuerzas. It's because it's by your strength. Son nuestras fuerzas. It's our strength. Pero Dios quiere llevarte al quebrantamiento. But the Lord wants to take you to brokenness. ¿Cómo nos lleva al How quebrantamiento? does He take you to that brokenness? Nos lleva examinando nuestras He debilidades. takes us by examining our weaknesses. Nos lleva entendiendo que nosotros no podemos hacer nada sin He Él. takes it by having us understand that we can't do anything without Him. Nos lleva llevándonos a la cruz. He takes us there by taking us to the cross. Y en la cruz dejando nuestro ego. In the cross, leaving our ego there. Es tremendo eso. Esta semana que pasó, And this week that happened, tengo permiso del hermano para compartirlo. he is permissioned by the brother to share this. Vino un hermano a mi casa A brother came to his house. y me dijo, yo necesito hablar con usted. And he says, I need to speak with you. Le dije, te escucho. He says, I'm going to hear you. Por el teléfono él se había mostrado the muy phone. nervioso. You can tell that he was nervous. Estaba como He shaking. was shaking. El Espíritu Santo lo había tocado. Holy Spirit spoke to him and Cuando touched está en him. el teléfono yo sentí que lo When había he's over the tocado. phone, he felt that the Holy Y Spirit este touched hermano him. me dice, This brother says to him, necesito confesarle I un need pecado. to confess a sin to you. Yo lo primero que dije fue, wow, First thing I said was, wow, tranquilícese hermano. calm down, brother. Siéntese. Have a seat. Gracias por haber venido Thank you for coming, porque demuestra que usted because it se demonstrates quiere quebrantar. that you want to be broken. Porque dice la palabra Because the que Word of God says, al que está quebrantado hay que extender compasión. the ¿Cuántos one dicen who's amén? ¿No, broken, you verdad? have to give compassion. Who here can say Y me dice, amen? yo necesito, y yo inmediatamente And dije, wow, immediately he says, wow, padre, este hermano This hizo brother una cosa muy grande. has done a big thing.
Y aquí la cosa se complicó. And here the thing got complicated. Pero cuando se sentó, And when he had a seat, pude ver en sus ojos he could see in his eyes que el Espíritu de Dios that the Holy Spirit estaba trabajando con was él. working in him. Y me dijo, And he says, apóstol, Apostle, han sido muchas las veces there's been many times que usted me ha dicho cosas that you have said things to me acerca de un pecado en mi vida, in regarding a sin in my life, pero yo no lo he querido admitir. but I never wanted to admit it. Me lo decía usted, You would say it to me, yo lo escuchaba. I would hear it in Pero one se me ear, salía it por la would otra come out oreja. through the other ear. Wow, eso es fuerte, He ¿no? says, wow, that's really Pero hard. ahora le puedo decir But now I can say to you que el Espíritu de Dios that the Holy Spirit se me ha revelado. has revealed it to me. Y en ese momento And in that moment, la conversación cambió, the conversation changed. porque nosotros somos solamente facilitadores. Because we're only facilitators. ¿Cuántos dicen Who amén? here could say amen? Solamente We're only facilitamos. facilitators. Entonces por eso yo te digo, vamos a la So for iglesia. example, I say, come with me, Vamos a brother. la iglesia. Come, let's go to church. No deje de venir a la iglesia. Don't stop going to church. Es mi papel como pastor. It's his responsibility No like se a quede en la pastor. casa. Don't stay home. Pero el que va a tocar a esa persona But the one who's going to touch that person no soy yo, is not him. es el Espíritu It's de the Dios. Holy Spirit of ¿Cuántos God. dicen Who here amén? could say amen? Y ese momento llega en un And that momento, moment reaches en any un moment, abrir y cerrar de ojos, in a blink of an eye, cuando menos nos esperamos. when least you expect it, Y se le habían caído vendas. and the blinds have fallen. Y él me confesó su pecado. And that man confessed his sin. Y lo hizo con un quebrantamiento tal And he did it with a complete brokenness que yo tenía ganas de llorar con él. that he had desire to cry with him. Quería llorar con él. He wanted to cry with him. Quería llorar su naturaleza humana He wanted to cry his human nature porque había quebrantamiento. because there was brokenness. El tabernáculo se le abre a The uno. tabernacle is open for ¿Cuántos that dicen person. Who amén? here could say Cuando hay amen? quebrantamiento, el When there is a tabernáculo se broken, abre. the tabernacle is Las open. puertas se abren. The doors open. Por eso tenemos que cuidarnos mucho That's why we have to take care of ourselves a del lot, orgullo en nuestra of nación. that pride in our nation. Tenemos que buscar no lo que brille We have to seek not the things that shine para nuestras vidas, in our lives, sino que tenemos que buscar lo que brille para but Jesús. we have to seek those things that shine for Jesus. Tenemos que buscar lo que le dé gloria a Jesús. We have to seek those things that give glory to Jesus. ¿Cuántos dicen Who here amén? could say amen? Tenemos que aprender a sacar el ego de nuestro We nombre have to learn to take that ego out of our own name y dejar que Jesús se and enseñoree allow that Jesus takes control y se siente. and he becomes the owner and he Eh, has a seat. Hermanos amados, Dear brothers, a veces a mí me ha tocado llegar a ese punto de quebrantamiento sometimes he has been touched by that brokenness en experiencias muy duras, in very hard experiences, pero en otras ocasiones but in other en occasions, experiencias muy dulces. in very sweet occasions. Pero todos tarde o temprano But everything sooner or later, vamos a llegar a ese punto. we reach that point. Nadie se va a escapar de ahí No one escapes porque Dios nos ama. because God loves us. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Who here believes that God Y loves como you? Dios nos ama, And because the God loves Él us, quiere que nosotros tengamos hambre de He Él. wants us to have hunger for ¿No Him, verdad? right? Pero el hambre no surge But that hunger doesn't come from mientras nosotros vivimos. while we live ourselves. Decía el apóstol Pablo, Apostle Paul says, ya no vivo yo, no longer do I live, Cristo but vive en mí. Christ lives in me. Y a veces somos tan duros, Sometimes we're so hard, tan cabeza dura, so hard-headed, que la cosa se tiene que that complicar things have to become complicated para poder escuchar la voz del before we Espíritu. can hear the voice of the Holy Spirit of God. Pero eso sí, cuando usted ya esté quebrantado, But that when you are really broken, entra en el you tabernáculo. enter in a tabernacle, Y en el tabernáculo de Dios, and amigo, in that tabernacle of God, usted va a escuchar su voz. you will hear His voice. Usted va a escuchar lo que Él le quiere You will decir. hear what He wants to say to you. Nos vamos a dar cuenta que Dios no está lejos. We're going to notice that God is not far. Dios está cerquita. God is very close. ¿Cuántos creen que Dios Who está here muy believes cerca? that God is very close to Está you? cerquita. He's very close. Podemos llorar en su hombro. We can cry in His arms. Podemos exponer nuestras frustraciones a Él We can leave our frustrations with Him. en el nombre de In the Jesús name of Jesus. y decirle, Señor, We can say, Lord, heme aquí, I'm here. porque Él nos ocultará Because He will hide us. en lo reservado, And He will take care of us. en el silencio In the silence de su presencia. of His presence. A veces hay momentos Sometimes there's moments que usted está sufriendo tanto that you are suffering so much que no tiene ganas ni de hablar. you don't have desire even to ¿Le ha talk. pasado eso a Has usted? that happened to you Que no before? quiere conversar con That you nadie. don't want to have a conversation with No, anyone. peor escuchar It's una worse. You don't even predicación. want to hear a preaching. Peor que alguien le predique. It's worse that somebody approaches you to preach. Peor si al día siguiente le van a hacer eviction del departamento. Is one day next time you're in the department. Usted no quiere, You don't want to know about su anybody. carne está que gime. Your flesh is like it cries out. Pero But
Si en ese momento if that moment cogemos la ruta del quebrantamiento, we take the route of brokenness, en ese momento and in that moment, todo va a cambiar. everything will change. Dile a alguien Tell cerca, someone close to you, necesito ser quebrantado I por need Dios. to be broken by the Lord. Y esta palabra And in quebrantamiento this word brokenness, es muy extraña en nuestra it's nación very strange in our nation, y nosotros tenemos que hacerla popular. and we need to make it popular. ¿Cuántos quieren hacer popular la Who here palabra wants to make the quebrantamiento? word brokenness popular? Pocos, ¿ah? Very, very few. Very few. Usted la está haciendo popular el día de hoy. You're making it popular today. Se pudo haber quedado viendo partidos de You televisión, could have stayed home watching sports, pero decidió sacrificar para but you Dios. decided to sacrifice for the Lord. Decidió quebrantarse delante de Dios. You decided to be broken in front of the Lord. La palabra The quebrantamiento word broken va relacionado is related con quebrantar tu voluntad. with breaking your will. Lo más duro en el hombre es quebrantar su voluntad. The hardest thing in a human person is to break their will. Cuando se llevan jovencitos a los Marines, When the young people go to the Marines, los jovencitos llegan con su voluntad, the young people, they go with their own will, con los pantalones acá, with their pants low, aretes, with their earrings in their ears, all tatuados, tattooed, puros aretes, earrings everywhere, comiendo junk food, eating junk food, queriendo hacer lo que les da la doing gana, whatever they want. ni se le atreva a alguien Don't you gritarles. dare yell at Entonces them. llegan esos grupos chicos Or that group of young men and women que hasta golpeado a sus that padres, are beat up by their parents. han maldecido a todo el mundo. They have cursed everyone. Ellos son dueños de su vida. They're the owners of their own Pero llegó un lives. momento que Dios los trajo But there's a moment that the Lord brought them porque los quiere quebrantar. because they want to break them. Y resulta que en las 3 primeras noches And in those 3 first nights that happens, los sientan a ellos they sit them down. y los sientan en una oficina They sit them in an office y nadie se les aparece. and no one approaches them. Y están sentados ahí. And they're sitting there. Pasa el primer día The first day passes. y le dan una comida muy mala, They give them a really bad un meal, poquito, very little. y comienzan a trabajar And they start to work con el deseo de dormir. with the desire to sleep. No los dejan They dormir. don't let them go to sleep. No tienen nada de colchones. They have nothing to sleep Al on. segundo día, The second day, me contaba uno de mis hijos, one of his sons told him comienzan ellos a cabecear. they start to follow their head forward because they're Dice que no tired. se pueden sostener. They said they can't take it anymore. Y en medio del hambre And in the midst of the se les hunger, aparece un drill a instructor drill sergeant starts to appear y les dice and he tells to them que son inservibles, that they're useless, que no valen para nada, that they're not worth que anything. lo que vienen es engreídos de sus And hogares, what they're spoiled from their homes. pero que aquí se van a hacer hombres. But here they're going to be men. Y les echan un pedacito de galleta a cada And they uno. throw them a couple crumbs of crackers to them. Y de ahí dice que le traen un jugo, And from there they take them a juice que es de los más malos, that is the worst para que se pasen. so that they can drink. Entonces me decía mi hijo And his son told que him ya al tercer día, on the third day, ya no tienen voluntad. they no longer have will, their own will. Porque si siguen con su voluntad, Because if they continue with their own will, no pueden sobrevivir. they won't be able to survive. Si continúan con su voluntad, If they continue with their own will, no van a ser nutridos. they're not going to be nutritioned. Y en ese momento, And in that moment, las miradas comienzan a bajar. their faces start to lower. Ya el pecho no está así, And their chest is no longer puffed up. comienza a bajarse. It starts to lower. Ya el pelo no es como ellos lo And their querían, hair is not the way that they wanted. ya está cortado a mate. It's all really badly cut. Y se lo cortaron And they cut it de manera violenta, in a rápida. violent way. Y a esas alturas, And in all the heights, ellos hacen lo que se les dice. they do whatever they're told. Hermanos queridos, Dios nos Dear ama tanto brothers, the Lord has given us. que el Señor nos ama Oh, tanto the Lord loves us so much que no nos va a dejar tranquilos that He doesn't leave us alone hasta que nosotros hagamos su voluntad. until we do His will. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? No nos va a dejar tranquilos. He doesn't leave us alone. Si usted ama a Dios, If you love the Dios no Lord, lo va a dejar the tranquilo Lord's not going to leave you alone hasta que usted piense como Él piensa. until you think the way He thinks. Se corte el cabello como Él quiere que You se corte cut el your hair the cabello. way He wants you to cut your hair. Usted cante lo que a Él le gusta que You usted cante. sing what He wants you to sing. Usted diga las palabras que a Él le gusta que se You digan. say the words that He wants you to sing. To Qué say. lindo es el Señor, ¿no How verdad? beautiful is the Lord. Y lo más lindo de todos, And the queridos most amigos, beautiful of this es que esa preciosa voluntad is that precious will es maravillosa is beautiful. It's wonderful para todos for nosotros. all of us. Esa es la que nos sostiene. That is what sustains us.
¿Usted me entiende lo que le Do you digo? understand what you're saying? Y el quebrantamiento And in that brokenness, resuelve muchos a problemas. lot of problems are solved. El quebrantamiento That brokenness nos hace verdaderamente cristianos will make us victoriosos. true Christians, Yo a veces, victorious yo a veces Christians. veo en Facebook Sometimes he sees in Facebook hermanitos little brothers que en Afganistán in Afghanistan. los cogen la They cabeza take them, their heads, y se la cortan. and they cut them in their neck. Cuando yo veo esos videos, When I see those videos, yo me siento mal, I feel really bad. me siento avergonzado. I feel ashamed. Y le digo al Señor, y I Dios lo say to the sabe, Lord, and He knows. yo le digo al Señor, Señor, He says, Lord, hago tan poco por ti. I do so little for you. Y lo poco que lo hago, And in the little that I do, no lo hago bien a I don't veces even do it right sometimes cuando tú no estás conmigo. when you're not with me. Y estos héroes de la fe And these heroes of faith, están quebrantados. they're broken. Usted necesita estar quebrantado por el amor de Dios You need to be broken by the love of God. para irse a una nación So to go to to a nation donde sabe que le van a bajar la cabeza por where el you nombre know de that they Jesús. might cut your head off for the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? Who here can say amen? ¿Es este otro evangelio? Is this not the gospel? No, es el evangelio de Jesús. Yes, this is the gospel of the Lord. El evangelio de Jesús The gospel of the Lord. es of algo Jesus. más de que nos sentemos aquí It's los something domingos. more than that we sit here on Sundays. El evangelio de Jesús es que seamos quebrantados de The corazón. gospel of Jesus is that we are broken in the heart. El evangelio de Jesús es que nos podamos ver y hablarnos con The sinceridad. gospel of Jesus is that we see each other and we can speak to each other with all sincerity. El evangelio de Jesús The gospel of no Jesus es procurar el mal del hermano. is not to expose the bad of El your brother. evangelio de Jesús The gospel of Jesus es darnos. is to give. Ministraba un joven esta semana A que young pasó person ministered this week. y me decía, apóstol, ¿cuál usted cree que es mi problema? He says, Apostle, what do you think my problem Yo le is? digo, tu problema, hijo, es el egoísmo. Le And digo, he says, son, your problem is your ego, your pride, your selfishness. your selfishness. Y me dice, ¿por qué? And he says, why? Le digo, no, nómbrame alguna cosa que tú hayas hecho por otros. He says, name me one thing that you've done for another person. Y comencé a preguntarle. I started to ask him, Y todos lo habían hecho. and everything he's done it. El evangelio es de darse. The gospel is about giving. ¿Cuántos dicen Who here amén? could say amen? El evangelio es de entregarse. The gospel is to give. Así entramos en la morada, And that's how we become in love, con un corazón de entrega. with a heart of giving, ¿Cuántos dicen of amén? surrender. Who here could say amen? Entregarnos para Él. To give all for him. No importa, te It doesn't echaron matter. piedras, They threw rocks at you, nos entregamos por Él. you give everything up for him. Te levantó el diablo persecución, The devil lifted up a persecution against no you. importa, It doesn't matter. vamos a seguir por Él. We're going to serve him. Ese es el evangelio. That is the gospel. Hermanos, ese es el evangelio Brothers, that is the con el gospel que yo crecí in what he grew up in. y que recibí muy buen ejemplo de And that he siervos de Dios, received a very good example from a servant of God. que no tenían a veces para comer en su Sometimes mesa, they didn't even have food on their table, pero jamás se negaron a darme una but they palabra. never denied them a word of God. Yo le doy gracias a Dios He gives thanks to the Lord. de que ese fue el evangelio con que crecimos mi esposo And y that yo. was the gospel that his wife and him grew up in. Nos marcó el Señor de por vida The Lord marked him for life, y estoy muy and he agradecido. is very thankful. De vez en cuando Every once in a while, quiere surgir el que no está quebrantado. that you want to lift up that brokenness. El que no está Oh, the quebrantado one who's not broken. quiere salir, They want to go out. pero el Señor se encarga de darle un The batatazo Lord takes care of knocking them down para que piense como Él, so that they could think like him. He does. hable como Él. So he speaks like the Lord. Hay dos impedimentos There's two impediments que tenemos que evitar, that we hermanos. have to avoid, brothers. Tenemos que evitarlo, We have to avoid, pero evitarlo but inmediatamente, immediately avoid que nos impiden entrar en el the tabernáculo. one that keeps us from entering the tabernacle. Primero, First. ser amador de sí mismo. To be a lover of yourself. Ese es lo peor que That hay. is the worst. Cuando nos amamos solamente a nosotros When we mismos, love only ourselves, podemos terminar hasta en una apostasía. we can end up in apostasy.
El amador de sí mismo The person who loves only themselves, no empata con las leyes del tabernáculo. they don't touch with the law of tabernacle. No aplica. They can't apply it. ¿Usted me entiende lo Do que you le digo? understand what he's saying? Porque para entrar al tabernáculo Because in order to enter in tabernacle, hay que darse. you have to give of yourself. Pero el amador de sí But the mismo one who loves only themselves, es solamente como yo me beneficio. it's only how do I benefit? Yo primero Me first. hablo con I manipulación speak with manipulation para sacar mi so partido, that I can get out what I need, sacar mi ventaja. so I can get my benefits. No hay corazón transparente It's not a transparent heart porque Jesús no está ahí. because Jesus is not there. Está el corazón The heart is del amador de sí mismo. of the lover of themselves. Eso es lo peor. That is the worst. El amador de sí mismo And the person who self-loves, no le interesa a quién lastima, they're not interested in who they hurt con tal de él llevar a cabo su as plan para long as they beneficio can propio. fulfill their own plan for themselves. Pero el que desea But the one who desires amar a Jesús to love Jesus se entrega. will give themselves. ¿Cuántos dicen Who here amén? could say amen? Se da. It's a give. Le quiero contar un lindo He testimonio wants to tell a very beautiful testimony. que tocó mucho mi corazón It touched very much his heart. y va a tocar el corazón de algunos. It'll touch some of your hearts as well.